बीजेपी रो बेसाहारा सुदामा चक्र भाई आमे कृष्ण आ सुदामा कथा शुणीचु पिला बेलर धूली आ बाली खेलर सांग कृष्ण आ सुदामा समय क्रमे जड़े राजा आउ जड़े गरीबरू अति गरीब स्वाभिमानी मनीषटीए आमे से भली जड़े स्वाभिमान मनीष चक्र भाई सहित भेटिबा आसंतु सहित कथा हवा सी आम सहित अच्छा कौन रही जो भारतीय जनता पार्टी अवदान आ कौन रही बर्तमान चलनी आसंतु सहित कथा हवा। रिपोर्टर्स टुडे तरफ आपन को आमे स्वागत को प्रथमे आपन परिचयटा कहते मो ना चक्रधर माझी ग्राम नुआगुड़ा तो देखंतु जो आपणकर वर्तमान को भलिया आपणकर चलनी केमती आपण केमती चलुचंती तो सा संपर्क आपण कोन कहबे बुली भूति करी चलुचु आउ चाष बास टिके जमी अच्छी से जमी रे जा रोजगार ला जमी सेमती कष्ट मष्टे चली जाऊचु तो जहाँ हमें वर्तमान ए स्थान रे पहुंची के जहाँ हमें अनुमान करचु जो चक्र भाई आमर अच्छे चक्र भाई संपत्ति कहले ये जो अच्छी आमर गोटे भंगा कुड़िया अच्छी जहाँ कि आम पछपटे जहाँ दृश्यमान गोटे झिकर घर जो झिकर घरे निज परिवार को लेकिन सी निजर जीवन अतिबाहित करुचंती से दीर्घ वर्ष धरी भारतीय जनता पार्टी पई तांकर अशेष अशेष अवदान अच्छी आउ मनीष मानकर अवदान ही आज भारतीय जनता पार्टी पई वरदान पलटि तेबे तांकर आर्थिक सामाजिक एवं तांकर राजनैतिक स्थिति कौन अच्छी कौन अच्छी आ से संपर्क रे कौन कहबे भाई जो वर्तमान जो आपण जो चलनी जहाँ कहते आपणकर जहाँ कुलीभूति कले आपणकर परिवार चलुची तो आपणकर संपत्ति कहले आम कौन बुझीबू संपत्ति बोले मोर स्त्री आउ गोटे छुआ गोटे आरु आधा एकर पर गोटे जमी बाड़ी अच्छी तो ये चाष बास करी कुलीभूति कर आमर घर लोक आमर स्त्री कुलीभूति जाऊँगी आर तो मेन्टेनान्स को जमी सेमती सुखी दुखी चली जाऊँ आरे तो देखो ये जो घरटा आम देखुचु जहाँ कि भंगा भुसुड़ी भांगी भुसुड़ी रही तो केबे आपण सरकार पाखे हाथ पाति कि सरकार को गुहारी करछंती कि किसी साहाय्य सहयोग नाई को दिन भी सरकार को सेमती गोटे मुई जनाई नहीं कि मोर ये दरकार बोल जमी सेमती गोटे झाटी माटी कुड़िया आम जिंदगी गोटे गुजारी दौचु तो वर्तमान जो विभिन्न लोकों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर गुड़ाक घर सब मिलला तो केबे घर पाई केबे आपण आवेदन करछंती कि ना घर पाई किछि आपनकर तालिका हेछि कोन कहबे ना ये जाय किछि गोटे हे नहीं सरकार पाखे मु गुहार गोटे मु करने स्वाभिमान रे मु बंचुछि तो देखंतु आपण दीर्घ वर्ष धरिकी जेतेबेले आपनकर एभलिया स्थिति रे भी आपण गोटे राजनैतिक दल पई आपण आमे जहा सुनुचु जहा अन्य मानकटु भी सुनुचु जे कि भारतीय जनता पार्टी ये जो राजनीतिक क्षेत्र रे आपण केमती पाद देले आ केबे पाद देले प्राय 90 मसीह जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी आम अंचल नथिला आम भाई जी स्वर्गत चुमुर बांद्रा थिला तार सहित आम जोड़ी हेलु और प्रताप भाई एमती तार अन्य भाई मनकर ना भी एते गोटे कोई हे ना तांकर द्वारा आम गाँ गाँ बुली बुली निजर हाथ रू पैसा गोटे खर्च करी साइकिल रे चली चली भी अधा बहुत गाँव में जाकर आम भारतीय जनता पार्टी प्रचार गोटे करी आम लोक मन को बुझाइबार आवे तो से समय रे भारतीय जनता पार्टी स्थिति को लेकिन कौन कहबे केमती थिला भारतीय जनता पार्टी को बोले एते स्थितिटा भल नथिला ना टंका थिला भारतीय जनता पार्टी पाखे टंका थिला ना पैसा थिला ना धन बल थिला ना जनबल थिला प्राय आम जहाँ वाजपेयी नीति आदर्श अनुप्राणित गोटे हे आम ये भारतीय जनता पार्टी रे एबे जाए आम रहीचु एबे जहाँ नरेंद्र मोदी शासन गोटे कर आम देखिए आम रोचु गला आमको मिलू बा न मिलू जहाँ सेमती चली आहरी जिते आप जो समय भारतीय जनता पार्टी जिते गोटे जगह को जाऊे गोटे जगह आउ गोटे जगह को जाऊे से गाड़ी मोटर एगुड़ाक भी किसी नाला तो आपंकर जो फाइनेंशियली कंडीशन जेहेतु आप वर्तमान भी से भाया किसी फाइनेंशियली कंडीशन आपंकर ठीक ना तो से समय आप केमती जहाँ भी गोटे जगह अन्य जगह जावाई किसी तो खर्च होता गोटे जगह अन्य जगह जावाई गाड़ी घोड़ा नाला तो केमती सब परिचालना करते से समय से बेलू आम चली चली भी जाऊलु आमर सी पूर्ण भाई सहित
ଚମ୍ରୁ ବାନ୍ଦାରା ସହିତ ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ସହଯୋଗୀ ମାନ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯାଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ବି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏ ଚିତାବେଡ଼ା ଅଛି ସେଥିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଖରାପ ଥିଲା ଆମେ ସେମିତିକା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ବି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯାଇକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତରେ ଶାସନ ଗୋଟେ ହଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଶାସନ ଗୋଟେ ଚାଲୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା କିଛିଟା ନ ମିଳେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଆମର କଥାକୁ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ପରଶୁରାମ ମାଝୀ ଯିଏକି ସାଂସଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିଜୟ ହେଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଏକା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରମେଶ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଆର ଆସୁଥିଲେ ଆର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଲା ଜିତିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ବି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ କରବାର। ତ ସେ ସମୟର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଅନ୍ତର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତର ବୋଲେ ଭାଇ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାହାର ଯଦି ମନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ନେଇକି କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ କରି କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକିରି କୌଣସି ଦଳର ପ୍ରଲୋଭନ ନ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ହଉ କି ସାଂସଦ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏବେ ଆମେ ଅଲୋଡ଼ା ବୋଲବାର କଥା ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ କରିବୁ ଆମର ଫୋନ୍ ବି ଗ୍ରହଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମମତା ଥିଲା ଦଳକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରାଜା ବନିଗଲେ ନା ଆମେ ଆର କ'ଣ ଯେମିତିଟା ଆମେ ସେମିତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ରହିବୁ ଆର ଆମେ ଆରୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛିଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଗଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଏଠି ରହିଲେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି କାହାର ଗୋଟେ ରହିବୁ ଗଲା ଆର କ'ଣ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଚକ୍ର ଭାଇଙ୍କ ମନର କଥା। ଏଇଭଳି ଚକ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଚକ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଆଜି ବିଜେପି ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ଚକ୍ର ଭାଇଙ୍କ କଥା କେବେ ବୁଝିବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଝରିଗାଁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।